Okay, dear students, welcome you all for today's science class. In our last class, we had come to know about the law of flotation. What is the law of flotation? Yes, we have come to know that whenever a body is floating, then the weight of the floating body that is equal to the weight of the fluid displaced by that body. That was the law of flotation. Like our Archimedes principle, the law of flotation can also be verified very easily experimentally. So, here we have come to know how we can verify the law of flotation experimentally. Okay, experimental verification of law of flotation. How we can perform the experiment? Very simple. What do you do? We take the arrangement is shown like this. We take a Iroquois can and we fill up to its spout, we fill it with water. Okay. Now, with the help of top pen balance, we can take the reading of this balance. That means we can note down the weight of the fluid along with this Eureka can. So, suppose weight of fluid plus Eureka can is W. This top pen balance is giving the reading. That reading is the weight of this water or fluid along with this Eureka can. Okay. Now, just under the spout we have arranged an empty beaker like this. Okay. Now, what you do? Here we have got the fluid's weight definitely along with Eureka can. Okay. Now, what you do? What we do? We take a, suppose this is your wooden block. Okay. We let it float here. So, when we dip the wooden block here, when it starts floating, some part of its get immersed. So, definitely some volume of water will be displaced. Is clear? यहाँसम्म बुझ्नुभयो तपाईहरुले. हामीले यहाँ के गर्यौं, मैले टप पेन ब्यालेन्समा टप पेन ब्यालेन्सले चाहिँ यसको वेट बताइराछ. यो के को वेट बताइराछ टप पेन ब्यालेन्सले अहिले भन्दाखेरि यो यूरेका क्यान प्लस यसमा भएको यो पानीको वेट. सो वेट अफ फ्लुइड प्लस यूरेका क्यान. सपोज दैट इज W. मानौं त्यो W हो. अब हामीले एउटा काठको चाहिँ टुक्रा लियौं. ओके, वुडनबाट ब्लक लियौं अनि त्यसलाई यसमा फ्लोट गर्न छोड्दियौं हामीले. त जब त्यो फ्लोट गर्छ त्यो बेलामा के हुन्छ त, जति पोर्सन उसको पानीको भित्र पसेको छ, that much portion which is inside the water and what is its volume, equal volume of water it will displace. यो यहाँ र यहाँ कलेक्ट भयो. जुन एम्प्टी बिकर हामीले राखेको थियौं त्यसमा कलेक्ट भइहाल्यो. किन भन्दाखेरि केही पोर्सन यसको जुन पानी भित्र पसेको छ त्यसले के गर्यो त पानीलाई डिस्प्लेस गर्यो, त्यो यहाँ कलेक्ट भयो. अब हामीले थिंक गरौँ, हामीले विचार गरौँ. पहिले जति पानी यहाँ थियो, ओके, त्यसबाट चाहिँ केही पानी डिस्प्लेस भएको छ. व्हाट द अमाउन्ट अफ वाटर वाज हियर, सम अमाउन्ट अफ वाटर इज डिस्प्लेस्ड बाय दिस फ्लोटिङ बडी. तर हामीले अब नाउ विल सी दिस रिडिङ अफ द टप पेन ब्यालेन्स. हामीले टप पेन ब्यालेन्सको रिडिङ के देख्छौं? देयर इज नो चेन्ज. अघि सुरुमा यहाँ जब फ्लोटिङ बडी थिएन W देखाइरहेको थियो. अब जब हामीले बडी यहाँ इमर्ज गर्यौं त्यहाँ बडी, यो बडीको आफ्नो वेट त त्यहाँ छ, तर बडीले के गर्यो भन्दाखेरि उसको वेट त यहाँ एड हुनु पर्यो. तर सँगसँगै के भयो त भन्दाखेरि बडीले केही फ्लुइड डिस्प्लेस गरेको छ र रिडिङ के आइरहेछ भन्दाखेरि अगेन द रिडिङ वी आर गेटिङ W. In second case also
So what does it indicate, what does it say, यसबाट हामीले के बुझ्छौं, what do we understand by this observation, what do we conclude, what's our conclusion, कि जुन वेट बॉडी को थियो त्यति नै बराबर वेट चाहिँ यो डिस्प्लेस फ्लुइड को भयो, त्यसकारण नै यो रिडिङ मा टप एन्ड ब्यालेन्स को रिडिङ मा कुनै पनि चेन्जेस आएन. So this observation clearly verifies that weight of floating body is equals to weight of fluid or water displaced. एकछिनलाई यसरी बुझौं हामीले. सपोज पानी को वेट 10 न्यूटन छ, 10 न्यूटन. अब यो बॉडी को वेट 2 न्यूटन छ. जब यो पानी में हामीले 2 न्यूटन, पानी को वेट 10 न्यूटन थियो, सपोज 2 न्यूटन जब हामीले बॉडी यसमा इमर्ज गर्यौं, त्यो बॉडी जब फ्लोट गरिरहेछ भने चाहिँ 2 न्यूटन बढ्नु पर्ने, तब पनि 10 न्यूटन नै देखाइरहेछ. त्यो कहाँ गयो 2 न्यूटन? त यसको आफ्नो वेट कहाँ गयो त? बॉडी को 2 न्यूटन वेट कहाँ गयो त? त्यो यहाँ गयो भने चाहिँ डिस्प्लेस वाटर को वेट पनि 2 न्यूटन भयो. त्यसकारण 10 + 2 12 भइरा थियो, तर त्यसबाट चाहिँ 2 न्यूटन चाहिँ माइनस भइहाल्यो यता डिस्प्लेस वाटरमा. द्याट्स वाइ अगेन द रिडिङ कम्स 10. सो हामीले क्लियरली बुझ्यौं यो एक्सपेरिमेन्टबाट कि वेन एभर अ बॉडी फ्लोट्स, ओके, in that case weight of the floating body is equal to the weight of the fluid displaced by that body. So in this way law of flotation is verified. Clear? I think it's quite clear. You all have understood now how we can verify law of flotation experimentally. Very simple experiment, nothing we have to do. Okay, clear? Okay, okay. Now today I will deal with few numericals regarding this flotation. Before that, something I would like to revise once again. केही कुरा फेरि म रिभाइज गर्न चाहन्छु. हामी आज केही न्यूमेरिकल सुरु गर्छौं. यो ल अफ फ्लोटेसनलाई लिएर सँग सम्बन्धित न्यूमेरिकल्सहरु हामी गर्छौं. तर केही कुराहरु सधैँ हाम्रो दिमागमा घुमिराख्नु पर्ने हुन्छ. त्यो कुराहरु के हुन्? पहिलो कुरा त हामीले के बुझेका छौं भन्दाखेरि ल अफ फ्लोटेसनमा हामीले के बुझेछौं कि weight of floating body, weight of the body equals to weight of displaced liquid. यो हामीले बुझेका छौं. अब यसलाई symbolically I am going to write weight of body WB equals to weight of displaced liquid DL, displaced liquid. Okay. अब it's quite obvious that if weights are equal, these two, their masses are also equal because G is same for both of them. So W is m into G, W is m into G. So if weight same, that means mass also same. So we can say now यी कुराहरु दिमागमा हाम्रो एकदमै सेट रहनुपर्छ जहिले पनि कि in the case of flotation, mass of the body, you can say now mb, it is equals to the mass of the displaced liquid or displaced fluid. Law is this, from where we are deriving this.
लले भनेछ वेट अफ द फ्लोटिङ बडी इक्वल्स टु वेट अफ द डिस्प्लेस लिक्विड, त्यहीँबाट यो कुरा हामीले डिराइभ गर्दैछौँ, हामीले बुझिरहेछौँ। ओके, जब वेट बराबर हुन्छ भने मास पनि बराबर हुन्छ, मास अफ द डिस्प्लेस लिक्विड। ओके, अब मास भनेको के हो त? इन टर्म्स अफ डेन्सिटी एन्ड भोल्युम वी नो मास इक्वल्स टु भोल्युम इन्टु डेन्सिटी। ओके, अब symbolically only I will write. Okay, so mass of the body, now we can say mass is volume into density. Okay, so mass of the body we can say now volume of the body into density of the body. This is equals to volume of the displaced liquid into density of the liquid. Density of the displaced liquid भन्नु पर्दैन, liquid भने पुगिहाल्यो। तर but in the case of volume, how much volume of water displaced, the displaced volume displaced by the body, so that's why यो बुझ्नु clearly छ यहाँ, we cannot say volume of the liquid, volume of the how much liquid, displaced liquid. Clear? So this is a very important formula, you can say, which we are getting from law of flotation. What is this formula? Volume of the body into density of the body, floating body, is equals to volume of the displaced liquid into density of the liquid. Now, volume of the displaced liquid we have come to know. जस्तै try to understand here. एउटा बडी यसरी फ्लोट गर्दैछ, सपोज this much portion of the body is inside the water. तो यो बडी जुन इनसाइड द वाटर छ त्यसको जति भोल्युम हुन्छ डिस्प्लेस्ड लिक्विडको पनि भोल्युम त्यही हुन्छ। One thing I am going to write here, try to understand. What does it mean? Volume of displaced liquid will always be, volume of displaced liquid will always be volume of the body in liquid. यसलाई पनि बुझ्नु जरुरी छ। पहिलो कुरा हामी यहाँबाट बुझ्दै आयौं, वेट अफ द बडी इक्वल्स टु वेट अफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। सो वेट भएको हुनाले मास पनि त्यही नै बराबर हुन्छ। सो मास अफ द बडी इक्वल्स टु मास अफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। नाउ मास भनेको भोल्युम इन्टु डेन्सिटी हो, त्यसकारण मास अफ द बडी वी क्यान से भोल्युम अफ द बडी इन्टु डेन्सिटी अफ द बडी इक्वल्स टु mass of the displaced liquid. So we are writing here now volume of the displaced liquid into density of liquid. But volume of displaced liquid, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो पोइन्टमा कन्फ्युज भइरहेका हुन्छन्। द्याट्स वाइ आई एम टेकिङ टाइम टु मेक यु अन्डरस्ट्यान्ड कि भोल्युम अफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड जहिले पनि बडीको कुन भोल्युमसँग बराबर हुन्छ त जति बडीको भोल्युम चाहिँ पानी मुनि छ। सो द्याट्स वाइ आई हेभ रिटन हियर volume of displaced liquid is always equals to volume of the body inside the liquid। मतलब BL भनेर, B भनेको बडी, L भनेको लिक्विड, मतलब बडी जति लिक्विड भित्र छ। ओके, यदि कम्प्लिट बडी नै चाहिँ इमर्ज भएको छ, पुरै बडी भित्र डुबेको छ भने पुरै बडीको भोल्युम र डिस्प्लेस वाटरको भोल्युम सेम नै हुन्छ। तर यो केस भनौँ पुरै पोर्सन चाहिँ पानी भित्र छैन, केही पोर्सन पानीदेखि माथि छ, त त्यो बेलामा अब यो केसमा भोल्युम अफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड कति हुन्छ त जुन पोर्सन बडीको पानी भित्र छ। द्याट्स वाइ यु हेभ टु भेरी क्लियरली अन्डरस्ट्यान्ड दिस कन्सेप्ट। क्लियर? सो यसरी अब हामीले के बुझ्यौँ त, यो सूत्र के हुने गयो त यसको अर्थ? भोल्युम अफ द बडी इन्टु डेन्सिटी अफ द बडी इज इक्वल्स टू, अब भोल्युम अफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड भनेको नै भोल्युम अफ द बडी इनसाइड द लिक्विड हो। VDL इक्वल्स टू VBL, भोल्युम अफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड इक्वल्स टू भोल्युम अफ द बडी इन लिक्विड, इनसाइड लिक्विड इन्टु डेन्सिटी अफ द लिक्विड। यो पनि हुन्छ।
यो चाहिँ हामीले यति बुझ्नु चाहिँ जरुरी छ। अब whenever we talk about what portion of this body is, okay, what portion of this body is inside water or what portion of this body is outside water, यसको अर्थ के हो यसलाई पनि हामी अहिले कन्सेप्टलाई क्लियर गरौँ। ओके, सो पोर्सन of the body inside water भनेको के हो, यसको अर्थ के हो, व्हाट डज इट मीन, यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि भोल्युम अफ द बॉडी इनसाइड वाटर अपॉन टोटल भोल्युम अफ द बॉडी। ओके, एकदम क्लियर छ। यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि भोल्युम अफ द बॉडी इनसाइड लिक्विड अपॉन टोटल भोल्युम अफ द बॉडी VB। क्लियर, टोटल भोल्युम कति छ र पानी भित्र कति छ, पानी भित्रको भोल्युम अपॉन टोटल भोल्युम, दैट विल बी द पोर्सन अफ द बॉडी इनसाइड वाटर। कति पोर्सन पानी भित्र छ, VBL अपॉन VB। भोल्युम अफ द बॉडी इनसाइड लिक्विड अपॉन भोल्युम अफ द बॉडी, भोल्युम अफ द बॉडी भनेको यहाँ टोटल भोल्युम। ओके, नाउ अब यो हामीलाई जहिले पनि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि ल अफ फ्लोटेसन गर्दाखेरि हामीलाई यो पहिले निकाल्न सजिलो हुन्छ, किनकि VBL यहाँ सूत्रमा छ, भोल्युम अफ द बॉडी इनसाइड द लिक्विड यो सूत्रमा यो फर्मुलामा छ, त्यसकारण पोर्सन अफ द बॉडी इनसाइड द वाटर निकाल्नु हामीलाई सजिलो हुन्छ, VBL अपन VB जहिले पनि यसलाई दिमागमा राख्ने। तर अब कहिलेकाहीँ क्वेसन के सोच्छ त, पोर्सन अफ द बॉडी आउटसाइड वाटर या यसलाई इन एयर भनौँ, एउटै कुरा हो। आउटसाइड वाटर भनेको इन एयर, यो पोर्सन कति हुन्छ, दैट इज नथिङ बट यू क्यान भेरी इजिली अन्डरस्ट्यान्ड, टोटल भोल्युमलाई हामीले 1 सपोज गर्छौँ, 1 माइनस पोर्सनको कुरा गर्दैछु है मैले अहिले, 1 माइनस VBL अपॉन VB। यसले चाहिँ हामीलाई के बताउँछ, what portion, what part of the body is outside water or in air। पोर्सनलाई तपाईहरुले पार्ट भनेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ, what part। दिस इज क्लियर। त हामीलाई जब what part of the body in air भनेर सोधेको छ, पहिले हामीले what part of the body in water त्यो निकालेपछि 1 माइनस गर्नु बित्तिकै निस्किहाल्छ। ओके, सो यो कुरा सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ कुरा के हो त भन्दाखेरि यतिलाई बुझ्ने हामीले। त्यसमा पनि अब यो बुझिसकेपछि हामीलाई चाहिँ नि यस फ्लोटेसनसँग सम्बन्धित जति पनि न्यूमेरिकल छ हामीले सजिलै गर्न सक्छौँ। सो I will show you few numericals. So this is clear, I think. So तपाईहरुलाई मैले volume of the body into density of the body, volume of the body into density of the body equals to volume of the body inside the liquid into density of the liquid। यो मेन चाहिँ सूत्र भने। अब यही कुरालाई अब यो भोल्युम अफ द बॉडी इनसाइड द लिक्विड र भोल्युम अफ द लिक्विड डिस्प्लेस एउटै हो भनेर हामीले बुझिसकेका छौं। अब कहिलेकाहीँ हामीले सूत्र प्राय के युज गरिरहेका हुन्छौं भन्दाखेरि दुईटै सँगै लेखौं हामीले, VB dB इक्वल्स टु भोल्युम अफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड लिक्विड इन्टु डेन्सिटी अफ द लिक्विड। यो कुरा र यो कुरा सेम हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। खाली यति कुरा चाहिँ हाम्रो दिमागमा जहिले पनि खेलिराख्नु पर्छ।
यो फ्लोटेसनसँग सम्बन्धित चाहिँ न्युमेरिकल गर्दाखेरि। क्लियर? अब बुक्सहरूमा कसरी दिएको छ भन्दाखेरि V1 D1 इक्वल्स टु V2 D2 भनेर। ओके, यो V1 D1 इक्वल्स टु V2 D2 भनेको यही हो भनेर बुझ्नु पर्यो। V1 इज द भोल्युम अफ द बडी, D1 इज द डेन्सिटी अफ द बडी, इक्वल्स टु V2 is the not volume of the liquid, volume of the displaced liquid or volume of the body inside the liquid भनेर बुझ्नु पर्यो। यो V2 भन्नेलाई हामीले राम्ररी बुझ्नु पर्यो। Okay, I have written this formula here because in most of the books the formula comes like this. So this V2 is volume of the body inside the liquid or volume of the displaced liquid भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। We have to understand that. And D2 is definitely density of the liquid. Now it's clear. Now I don't think that there is any confusion. V2 means this or this. Clear? Now a very one simple numerical I will start with. The numerical is like this. It goes like this. What is the question? What part of a block of wood 8 centimeter by 5 centimeter by 4 centimeter remains immersed in water of density 1000 kg per meter cube when the block has a density of 800 kg per meter cube. Now look its solution. What part of a block of wood 8 by 5 by 4 centimeter. So that means this is you can say length, breadth and height. So you can get from here volume of the wood, volume of the body. Here we can get volume of the body VB. Okay, or you can say if you are using this formula B1 like that, same thing, 8 centimeter into 5 centimeter into 4 centimeter. I'm not going to convert into SI unit. Why? I will tell you. Anyway, if it's needed, we have to convert. Let's see whether it's needed or not. So volume of the wood will be this much. Density of water means DL, here D2, DL, density of the liquid. This is given 1000 kg per meter cube. Clear? Block has a density of the block, that means density of the body D1, this is 800 kg per meter cube. In this question, if you understand the things which I had told you already,
that part of the body inside liquid, what I had told. Anyway, you can use this formula, no problem. Okay, so it will be your now. So what you have been asked, what part of block, that I will come. So it will come here 160 centimeter cube. Now look there, I am not going to change right now. What we know from the formula, that VB into DB equals to VB into DB equals to VDL into DL. Now I had told you that part of the body inside fluid, part of the body inside fluid, what is this? Volume of the body, volume of the body inside the liquid upon total volume of the body. This I had told you. So if you will see here, if we can calculate VBL upon VB, that means volume of the body upon volume of the body in the liquid upon volume of the body, how much it will be? VBL upon VB will be how much? I have taken this side, so this will come this side. Density of the body upon density of the liquid. VBL upon VB, it comes in the denominator. From here it will come in the denominator. Density of the body upon density of the liquid. Now both these two are given. Density of the liquid upon density of the and density of the body, both are given. So we can get the value of this. So we can do now, or VBL upon VB equals to DB is your 800 kg per meter cube whole upon 1000 kg per meter cube. It comes here kg per meter cube cancels out, 20 cancels out, 2 4 ja 8, 2 5 ja 10, or VBL upon VB is your 4 upon 5. So what is VBL upon VB? Volume of the body inside the liquid upon volume of the body. This is nothing but the part of the body inside the fluid. So that's why in this question actually I am not going to make use of this volume of the body for this question, particular question. Just this ratio clearly says that 4 upon 5, that 4/5 part of the body is inside the liquid. So therefore part of block inside liquid equals to 4 upon 5. So now if you are asked what part of block will be outside the liquid or in air, now what we will do? 1 minus 4 upon 5. First we calculate this part of the block inside liquid. Always keep in your mind that we have to first calculate the part inside the liquid, always, because in formula volume of the displaced liquid
or volume of the body inside the liquid is given. Okay. So, that is why this you can calculate. Now, if you are asked what part of a block about this remains in air, in that case what happens? Just I have told you. So, this is not asked in the question I am showing you. So, if you are asked that, therefore, part of block in air, what you will do? 1 minus 4 upon 5, 5 on the 5 minus 4 1, 1 upon 5. So, in this way we have got, we can get. Okay. So, for this particular question we have to do nothing with this length, breadth and height of this block. That means, we do not have to calculate the volume of the body here, no use, but in some other type of question the use may come. But here simply if you get this ratio, volume of the body inside the liquid upon volume of the body, that means total volume of the body, this ratio gives the part of the body inside the liquid. If you are asked part of the body outside the liquid, that you have to subtract from 1, the whole body is 1. Okay. So, 1 minus 4 upon 1 upon 5. So, out of 5 parts, in this case 4 parts are inside the liquid, 1 part is outside the liquid. Okay. Clear? So, the more different types of and tough type of questions we will do in our next class. So, the basic concepts of this formula you should always keep in your mind. If you have kept this concept in your mind, then it's very easy to solve the numericals regarding connected with this law of flotation. Okay. Okay. For today this much only. Thank you very much.